Uwi na, Daddy. Bye-bye, Daddy. Aray. Sit lang. Sit lang, ano? Sit lang. Bye-bye, Daddy. Alis na si Daddy. Bye-bye. Balik ako later. Uy, uwi na daw si Daddy. No, no. T-Rex daw. Ito mo lang sinasabi mo. Ayun na. Hmm? Ayun. Ano yun? Bakit pang sanggol ang karga sa Jaden? Nag-aarti. No, anak!